Ulit namatay ako eh. Kulit mo, Mr. X, hanip ka. Game. 1v1 uli kami niyan, tingnan nyo. Ito pala, di ko nakuha itong mga gamit-gamit. Wait lang, upgrade tayo. Kakalabanin natin si Mr. X. Ano pa mga kailangan natin? Wala naman eh. Yan, med injector. We need that. Okay. Game. Let's go! Takte, may missile Leo. Lala. Fuck me. Yeah bro, takbo. Bangon na yun, bangon. Walancho. Tikas mo, Mr. I can X. save them. Eto na, 1v1 uli. Rematch. Sabog. Kondo koso, you will die, bra. Ito na, final form ni Mr. X. Yan! May bitaw. Oh, sniper agad. Kinaskas. Ay, gagi, mali. Ano? Bang! This is my revenge. Ay, gagi. Takbo. Tatamaan ka niyan. Ay, di ko pa napari. Takte naman. Ayun! Isa pa. Kainin mo bala ko. Ano? Ganyan ka na lang. Tatakbo ka na lang. Harapin mo ako dito. Ay, gagi. Takbo, uy! Dahil pala pinapari ko din yun. Hindi ko pinapari. Sniper. Ay, ulo pala. Bidi. Bomb. Uy, mali. Ang ginawa mo. Gagi. Napak tuloy ako. Mali yung ano ko. Hindi ko na-click. Talon na yun. Palaka ka ba, ha? Takbo! Ay, gagi ka. Walang buhay. Haha, meron akong heal. Bang! Ito, bomba. Isa pa. Kunat mo, ah. Oh, galit ka, bro. Pari. Ay, gagi ka. Hindi, binato ko, bastos. Bangon, man! Ay, tap. Takbo. Nice one. Okay. Takbo. Not yet, bro. Mada. Ora. Eto na. Kaskasin mo. Bang. Pinagita. Tapos ka na, boy. Boy ka pa niyan. Weh. Ganyan din nangyari sa'yo eh. Tas buhay ka pa eh. I'll stop you as many times as I have to. Yes, bro. I'll stop you as many times. Buhay pa yan. Di na mamamatay yan eh. Mako, natangwala. Bukas pala to. Di na ako pumunta dito eh, no? Parang no need na. Okay. Yun muna, pahinga muna tayo.